से राति 12:30 गोटाए हो से सकाल सन्ध्या लगी थाए तो मंदिर भिड़ ता पर ससिला जो आउलानी जमा कौन करी तो जमा होनी माँ शाला जो कान कहला भाया कहले लेखे तू खोली दे तो पहड़ सागे खोल खोलदे जो खोली दे तो पहड़ शाला पहड़ खोलुची माँ दर्शन हो सब विद्या पहड़ खोली दे तो पहड़ जो पकईबे से मीटर अनुसार से तो पढ़ले से जो सहाय नहब सुद्रमुनि शारला दास मूर्ख किसी जाने स्कूल फुल जाना से मूर्ख हाथ में से दिव्य मुझे लिखी गोटे गीत ये दयामयी जदि थाए कि संसार सी तो माँ शारला कोटि विपद रक्षा से घर ये हरे दुखर ज्वाला मूर्ख हाथ में से दिव्य लेखनी और से शक्ति प्रकृत ये हूँ ये मनीष जीवन धारण कर शरीर धारण करी से शक्ति केमती प्रभावित ये जी कर जानी ये शक्ति माने न आसले पर्यंत मुझे खाई नी लेखे खाई नी से लोकटी जो आमर अच्छे रोषास कर डाकुव सार आसन खाईदेवी मुझे खाई नी लिखुथी फिर सी पलाए के समय अपेक्षा कर तू पला तो पला 2:30 3:30 हो इतने डेरी होगा आ शब्दांश योजनाकर जो भाग्यवान मन कर रेवेन्सा कॉलेज पाठ पढ़ला बेले जो लेखा गुड़ाक मोर लेखन निःसृत होता से जो छात्र जीवन में सी आज ईश्वर आशीर्वाद माँ शारला आशीर्वाद जो गुरु आशीर्वाद जो मोर परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञानंद आशीर्वाद जो आज प्रतिफल रूपांतरित गोटे प्रकृत गोटे शक्ति कम कर भितर से शक्ति जो मैंने अनुभव कर शक्ति सबुबे तुम भर लगी सबुबले तुम भर लगी तुम यदि एकाग्र स्थिति से शक्तिर प्रति मुहूर्त में तुम अनुभव कर शक्ति कुआड़े जाऊँगी और तुमको केमिति से साहाय्य करुँचे शक्ति ना साधना तुम तीव्र साधना दरकार और एकाग्रता माइंड कंसंट्रेशन माइंड इज ऑलवेज नेसेसरी टू अचीव दैट। मु कान्हूचरण साहू जन गीतिकार एवं मोर जदिव पेशा थिला सरकारी चाकरी करवा एवं प्रशासनिक कार्य करवा मोर अवसर ग्रहण पर गीत रचना करवा मोर गोटे पेशा थिला आगुरी मत चाकरी करने पूर्व स्कूल पढ़ला बेले रेवेन्सा महाविद्यालय पढ़ला बेले जो मोर पेशा थिला बा निशा भाया से होता से मो अवसर जीवन रे ताकू बर्तमान रूपांतरित होती एवं बहु गीत जहाँकि मीटर और ग्रामार रे संश्लिष्ट करवा संयुक्त करी मु लिखी मोर जोड़ाए यूट्यूब चैनल चली बर्तमान गोटे हूँ भक्तिशत और आ गोटे हूँ साहू मीडिया प्रोडक्शंस। तो सर आपण जने सरकारी चाकरी कर भी एमती गोटे अभ्यास माने गीत आड़ केमती आपण आकर्षण गीत आकर्षण हवा सी हूँ अंतर्निहित शक्ति कहले अत्युक्ति हेनी गीत गोटे पेशा गोटे निशा भाया से जीवन में घटे जो मैंने आपको अनुभूति करते जो मैंने आपको अंगे लिभे जानवे राति कौन दिन कौन गीत लिखा एवं ये पेशा निजक जोड़ीदवा सी हूँ ईश्वर आशीर्वाद माँ भगवती शारला आशीर्वाद एवं बहु क्षेत्र में मुझे आशीर्वाद निजे अनुभव कर अनुभूति मो भर आसी ये गीत जहाँ मुझे लिखी कृपा तांकरी अशेष करुणा बल ये गीत आज संभव होती यूट्यूब चैनल यह परिवेशित होती। प्रथम गीत सर कौन था झंकड़वासिनी माँ गो शारला बोलाऊ बोली गोटे गीत थिला बोलाऊ झंकड़वासिनी से गीत मोर विश्वविद्याचार्य मोर फास्ट प्रोडक्शन फेज रे आरंभ होता एवं माँ आशीर्वाद जो से गीत आरंभ होता से गीत बोलिया अवसर रे ता परवर्ती समय बाट खोली जाता यूट्यूब चैनल भक्तिशतर अन्य गीत परिवेशित होगापी एवं सुनामधन्य गायक गायिका माने ये चैनल रे गीत बोली तू बोलाऊ झंकड़वासिनी तू ही गो माँ गो शारला प्रति अनुभूति केमती साउंडले आपण से कहले सरीबनी आखिरे लुह जाए मुझे छोट होती मो बो जहाँ माँ बोली आपण कहते बो आमर साधारणतः जगतसिंहपुर आमर जन्ममाटी से बो बोली दीर्घ पिला बेलर कथा बो मत कौन करे जिते बड़े मोर देह खराब हुए जेकोसी आसिक विपद बेला पहुँचे कौन विघटन घटला जीवन रे दैनंदिन जीवन में कौन असुविधा है मो बो मो मुंडे दांड धूली आणिक बोली दिए माँ शारदा ताक रक्षा कर एवं बो कौन करे सकाल 7टा 8 गाधे पड़ी 4 घंटा 5 घंटा आम जॉइंट फैमिली यौथ परिवार ठाकुर पूजा कर बहुत एमती ठाकुर पूजा कर
ଯେ 8টাରୁ ଦିନ 12ଟା ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାରଳାଙ୍କ ପୂଜା କରୁଥାଉ। ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ସେଇ ବୋଉର ଯେଉଁ ଗୁଣ ସବୁ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ରୂପାନ୍ତରିତ ଆମ ଉପରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଲା। ଏବଂ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ମୋ ବୋଉ ହେଉଛି ନିରାମିଷାଶୀ, ଆଇଁଷ ଖାଏ ନା, ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ସାମୟିକ ଭାବେ କେତେବେଳେ ଖାଉଥିଲି, ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆଇଁଷ ସେ ଖାଏନି କି ସେ ଯାଏନି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ନିରାମିଷାଶୀ, ଆଇଁଷ ଖାଏନି, ମୋ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, ମୋ ମାଆର ପ୍ରଭାବ ମୋ ଉପରେ 100ରୁ 100% ପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଶାରଳାଙ୍କର ସ୍ରୋତରେ ବା ତାଙ୍କ କୃପାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଛି। ମୋ ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମୋତେ ହେତୁ ହେଲା ପରଠାରୁ। କେବଳ ଶାରଳାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୀତା ବାଣୀ ବି ଉପରେ ଆପଣ ବି ହଁ, ଗୀତା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୃପା ବା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାୟ ରାତିରେ, ନିଶବ୍ଦ ରାତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରେରଣା ସଂସ୍କୃତ, ମୁଁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ସାଧାରଣତଃ ମାଥମେଟିକ୍ସ ଅପସନାଲ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ବା କମ୍ପଲସରି ଥିଲା ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସଂସ୍କୃତ ନେଇଥିଲି। ଯଦି ସଂସ୍କୃତରେ ମୁଁ 90-92 ରଖିଥିଲି ବୋଧେ। ତାପରେ ପରେ ଗୀତା ବାକ୍ୟାଂଶ କରିବା, ଅନ୍ୱୟ କରିବା, ଗୀତା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ଲୋକ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଅନ୍ୱୟ କରିକିରି ପ୍ରତି ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା, ସେ ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ କାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି ସମୟରେ ମୋ ନିଜ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ ଗୀତା ବାଣୀ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ବା ଗୀତା ପ୍ରବଚନ ଦେବା ତାଙ୍କରି କୃପା। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିଉକ୍ତି ନାହିଁ ବା ମତ ଦ୍ୱିଧା ଏଥିରେ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଆପଣଙ୍କ ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ସକାଳୁ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ସକାଳୁ ନେଇକି ରାତି ଯାଇକି କାହିଁକି ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? କାହିଁକିନା ଆପଣ କେତେ ସମୟ ପାଠକୁ ଦେଉଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିକି ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଏପଟେ ଗୀତ ବି କରୁଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ ଭାବେ ମୋର ସହଧର୍ମିଣୀ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଲାଣି, ସେ ଚାଲିଗଲେଣି। ଏବଂ ଏ ଗୀତା ଲେଖିବା ଏବଂ ଗୁରୁ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ମୋର ଗୁରୁଦେବ ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ମୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ମୁଁ ଏଇ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନ ଥିଲା ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର। ଏବଂ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ଅବସର ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯଦିଓ ବି ରହୁଛି ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କୁ ହରାଇକିରି, ତଥାପି ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାଧାରଣତଃ ରାତି 12:30 ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଏ, କାରଣ ମୋ ଝିଅ ଆମେରିକାରୁ ବହୁତ ସବୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଏ। କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ସରିଯାଏ 12ଟା 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଭିତରେ, ମାନେ 1ଟାରୁ 2ଟା 2:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲେଖନୀ ଚଳାଏ। ଯେଉଁ ଲେଖନୀ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହେଇଯାଏ, ସବୁବେଳେ ରୁଧିମନ୍ତ ହେଇଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କରି କରୁଣା ଯୋଗୁରୁ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ମୋ ଝିଅ ବେଳେବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ବାପା ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଲେଖି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ସମ୍ଭବ କେମିତି ଜାଣୁଛ, କେମିତି ହେଉଛି, କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କରିବା, ସମୟ ତ ସେ ତ ଧରୁଛି ଲେଖନୀ ଆଉ ଦୁଃଖ ଭରା ରାତି ଝରେ ଲୁହନୀତି ଧଉଛି ପାଦ ମୁଁ ହୋଇଛି ଅତିଥି ଶିବଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଜାଗର ଗୀତ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଲକ୍ଷାଧିକ ଭିଉ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ। 12:30 1ଟାରୁ ମୋ ଝିଅ ରଖିଦେବ 12ଟା ପରେ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ 1, 1:30, 2ଟା 2:15, 20, 25 ହେଇଯିବ ମୁଁ ସେ ଲେଖାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଲେଖା ଯେଉଁ କଲେଜ ଜୀବନ ଯେଉଁ ସବୁ ଲେଖା ଥିଲା, ସେ ଆଜି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ ଏବଂ କୋଟି ଜୁହାର ଜଣାଉଛି। ସେ ଆଜି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭିଉ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ। 2ଟା ରାତିରେ ଶୋଇବି, ସକାଳ 6:30 ମୁଁ ଉଠିଯାଏ, 6ଟା 15, 20 ଭିତରେ ଉଠିଯାଏ। ଉଠିଲା ପରେ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରିତ କ୍ରିୟାଯୋଗୀ, ମୁଁ ଯୋଗ କରେ, କ୍ରିୟା ଯୋଗ କରିବି, ତା ଦେହରେ 15-20 ମିନିଟ୍ ଯିବ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ସାଧନା କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ପରେ ମୁଁ ଉଠେ। ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାହା କାମ କରେ, ସକାଳେ ଟିକେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଟିକେ କ'ଣ ଖାଏ, ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏନି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଜିନିଷ ଫଳ ଟିକେ ଥାଏ ତାକୁ ଖାଇଦେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲି। ମୁଁ 9:30 ଭିତରେ ଗାଧୁଆ କରି ପୂଜା କର୍ମ ସାରିକିରି, ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି ବି ଆସି କାମଫାମ କରେ, ଇଏ କରେ, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ ତାପରେ ସେ ବୁଝେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ତାକୁ ସହାୟ କରିଦିଏ, କାମ କରେ। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ମୋର ସେ ଲେଖା କରିବା ଏବଂ ଗୀତା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିପାରୁନି ସେଥିରେ ମୁଁ ଲାଗିଯାଏ। ଏସବୁ ଯାହା ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଅବସର ହେଲାଣି 7-8 ବର୍ଷ 9 ବର୍ଷ ଉପରୁ ଅଧିକା ହେଲାଣି, ମୁଁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ତରଫରୁ ଆପଣ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ, ମୁଁ କେବେ ନିଜକୁ କେତେବେଳେ ଯଦି କୌଣସି ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଏବେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆସେ ମା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି, ମୋତେ ଟିକେ ତୁମେ ସହାୟ ହେତୁ ମା, ମୁଁ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ ସବୁ ଭ୍ୟାନିସ୍ କୁଗ ଭଳିଆ କାମ କରେ। ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତ ଲେଖା ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ମୋ ସହଧର୍ମୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣା, ମୋ ଝିଅର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁରୁ, ପୁଅର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗୁରୁ ଆଜି ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଏବଂ ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ
ବା ନୀତିଗତ ଭାବରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଝରଣା ଯେମିତି ପାହାଡ଼ରୁ ଝରୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଝରି ଝରି ଚାଲିଛି ଯାଇ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ। ଆଜି ଜଣେ ଗୀତିକାର ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ନା ଅନେକ କଥା ମନେ ଓ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ବହୁତ। ଏତେ କଥା ଆପଣ କେମିତି ମନେ ରଖନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି ତୁମ ଭିତରେ। ସେଇ ଶକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଛି, ସବୁବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ତୁମେ ଯଦି ଏକାଗ୍ର ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଶକ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମକୁ କେମିତି ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ସେ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଆଉ ସାଧନାରେ ତୁମକୁ ତୀବ୍ର ସାଧନା ଦରକାର ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ମାଇଣ୍ଡ କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ନେସେସରି ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଣ୍ଡ। ସହଜ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜନା କରିବେ ଆପଣ ବା ଯେକୌଣସି ଲେଖକ ହେଉ ବା ଗୀତିକାର ହେଉ ବା କାବ୍ୟିକ ମର୍ମରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚରଣ ହେବା ତୁମ ଭିତରେ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ସେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବ ନିତ୍ୟ। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େନି। ମିଛ କଥା କହିଗଲେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲୋକ ଦେଖିଦେବ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ। ସତ୍ୟ ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ। ଆମେ ଯଦି ସଂସାରକୁ କହିବା ସଂସାର ଆମକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ଆମଠୁ ଅଲଗା, ଇଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ତୁମ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିବେ, ରହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ। ସେ ହେଉଛି ନିତ୍ୟ। ଏ ନିତ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧନା। ଅସତ୍ୟ ତ ସବୁବେଳେ ରହିବନି। ଅସତ୍ୟ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟଟା ମନେ ହୁଏ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏ ସଂସାରଟା ମୋର, ମୁଁ ସଂସାରକୁ କହିଛି ଈଶ୍ୱର କେଉଁଟା ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱର ତ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ, ସେ ଜାଗ୍ରତ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ତୁମେ ମାନିବ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯଦି ନ ମାନିବ ଯେ ସଂସାରଟା ହେଉଛି ମୋର, ଈଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପରେ ମିଳିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ଭିତରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୂର୍ଖ ହଉ ଯଜ ଜ୍ଞାନ ମତମମ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଶରୀର ଆଉ ଶରୀରୀ, ଶରୀର ଭିତରେ ଶରୀରଟା ଆଜି ଅଛି ପଚାଶଡ଼ାର ପଞ୍ଚଭୂତ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଯିବ। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବହିଛି ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବନି, କାଦୁଅରେ ଓଦା ହେବନି, ଶସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହେବନି, ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବନି। ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ। ତେଣୁ ତାକୁ ନିଆଁ ପୋଡ଼ି ପାରିବେ ନ ଚୈନଂ କ୍ଲେଦ ୟାନ୍ତପ ନ ସହିତ ମାରୁତ। ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବେଦା ବିନାଶନ ଜାଣିଛ, ଇଏ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି ତା ଭିତରେ ବହିଛି। ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିଯିବ ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତା ଭିତରେ ଅର୍ଜୁନ ଡରୁଥାନ୍ତି ନା, କାରଣ ମାରିବିନି ଭୀଷ୍ମ ମୋର ପିତାମହ, ଦ୍ରୋଣ ମୋର ଗୁରୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିବିନି, ମୋର ଏ ଶ୍ୱଶୁର ସେ ମୋର ମାମୁଁ, ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୋହରେ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇକି ସେ କହିଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ମାରିବିନି। ଭଗବାନ ସେଠି ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁ ଆଙ୍କୁ କ'ଣ ମାରିବୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମାରିସାରିଛି, ତୁ କାହିଁ ଭାବୁଛୁ। ସେ ଯେଉଁ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଲୋକ ଯେଉଁ ଶରୀର ଏଇଟା ଭସ୍ମ ହେଇଯିବ, ଏଠି କିଛି ରହିବନି ଏଠି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶକ୍ତି ବହିଛି ସିଏ କିଏ କଦାପି କେଉଁଥିରେ କହିବନି, ସେ ଅମର ଶକ୍ତି। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ, ମାନେ ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଜନ୍ମ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତିନି। ମା କୌଶଲ୍ୟା ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପ୍ରକଟିତ ହେଇଗଲେ, ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରୂପ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ କୌଶଲ୍ୟା, କହିଲେ ବାପ ଦେଖରେ ଧନ, ତୁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହେଇ ଠିଆ ହେଲୁଣୁ, କ'ଣ କରୁ, ତୁ ଛୋଟିଆଟିଏ ହେଇଯା। ସେ ତାପରେ ସେ ଛୋଟିଆ ହେଇଗଲେ, ସେ ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେମିତି ସିଏ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ପ୍ରକଟିତ ହୁଅନ୍ତି, ତୁମର ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଇଏ ଅଜନି ସମ୍ଭୂତ, ଇଏ ଅଜନ୍ମ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହୁଏନି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୀତା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବା ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଇଏ ଅଜନ୍ମ, ଇଏ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ଈଶ୍ୱରଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କହିବିନି, କେବେ ଦହନ ହେଇକି ଇଏ କେବେ ବିନାଶ ହେବନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାଣିବ ଏ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଇଏ ନିଆଁରେ ପଡ଼ିବନି କି ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବନି କି କାଦୁଅରେ ଡୁବିଯିବନି କି ଶସ୍ତ୍ରରେ ହଣା ହେବନି। ତେଣୁ ଲୋକ ଶରୀର ମରିଗଲେ କ'ଣ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଯିଏ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ତା'ର ମୋହ ଆଉ ରହିବନି, ବିଲକୁଲ ଟୋଟାଲି ମୋହଗ୍ରସ୍ତ, ତା ଭିତରେ ଆଉ ମୋହ ଟୋଟାଲି ଛାଡ଼ିକି ପଳାଇବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ, ଅର୍ଜୁନ ବୁଝିଗଲେ ମାରିବ କ'ଣ, ସେ ଲୋକ ଯିଏ ଜାଣିଯିବ ଅବିନାଶୀ ଶକ୍ତି, ଏ ଲୋକକୁ ମାରିବ କି, ସେ ଲୋକ କାହାକୁ ମାରିବନି କି କାହା ଦ୍ୱାରା ଲୋକକୁ ମାରିବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି। ଭଗବାନ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନକୁ ଯେ ଜାଣିବ ଯେ ଏ ଲୋକ ଭିତରେ କାହ୍ନୁଚରଣ ସାହୁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ବସିଛି ସିଏ ଅବିନାଶୀ ସତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରଟାର ସୃଷ୍ଟି। ବିବେକ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଏ ହେଉଛି ଅଜନ୍ମ। ସେ ଭଗବାନ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନିତ୍ୟ, ସେମିତି ବିବେକ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିତ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଭଲ ମନ୍ଦ ତ ଭିତରେ ବିଚାର କରି ସୂଚଉଛି, ଯେଉଁଟା ଖରାପ କେଉଁଟା ଭଲ କେଉଁଟା ମନ୍ଦ ସୂଚଉଛି। ବିବେକ ଯେମିତି ଈଶ୍ୱର ଯେମିତି ଅଜନ୍ମ ବା ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ବିବେକ ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛି ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଯିବ କୋଟି ଜନ୍ମର ସଂସ୍କୃତି ବା ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ପଳାଇବ, ମାନେ ଆତ୍ମା ପଳାଇବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଭିତରେ କେବେ ଏମିତି ହେଇଛି ଯେ ଆଗକୁ ଆପଣ ବଢ଼ି ପାରିନାହାନ୍ତି,
तापर आउ शब्द ही किसी आसुनी आपको ना बहुत अनुभूति होती जे ये जो जागर गीत कुमार बापी बोली तादेह केत गुड़ा शब्द मत कला बहुत कठिन है मुझे कौन ये शिव महाप्रभु कौन ये प्रभु शंकर तुम्हें कौन कर तुम जहाँ कर तुम तो आदि देव शंकर तुम बिनु मुक्ति कहीं तुम्हें मुक्ति कर दियो मत ये जंक्शन में मुझे पढ़ी मुक्ति कर दियो मत सांगे सांगे पद्य जो संयोजना ठीक बार हो गला कोटि कोटि जुहार मुझे लिखी कोटि जुहार मुझे जनाऊँ जागर में मत मो दीप हाथ में नहीं जा आ मत जीवन को रंगे दियो ये जीवनटा शुष्क ही जीवन दियो जीवन रंगे नियो हाथ बढ़े जाले दीप तुम पाई कि मधुर से सब तांकरी बाणी धृष्टता मात्र से किसी कहबार ना कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ आज आपण चैनल अग्नेस्ट मुझे कोटि कोटि प्रणाम जनाऊँ प्रभु महा शंकर और महादेव को जनाऊँ तांकरी आशीर्वाद प्रभु जगन्नाथ प्रभु जगतर कर्ता और माँ सारला मोर भाग्यदेवी इष्टदेवी मोर जनाऊँ से सबू मोर भीतर रही कर निमित्त मात्र अच्छा ये जो गोटे सारलांकर गीत आप कहते हाँ खोलीदे पहाड़ से राति 12:30 गोटाए होगलानी से गीतर लाइन्स किछिटा फास्ट कह दियंतु तापर जोठी अटकिले से सकाळू सन्ध्या लगी थाए तो मंदिर भिड़ ता पर शब्द जो आसला जो खबर आउ हेलानी जमा कौन करी तो जमा होनी माँ शाला जो कान में कहला भाया कहले लेखे तू खोलीदे तो पहाड़ सागे खोला तापर एडिटिंग जे करते जो बाबू से खोलदे जो खोलीदे तो पहाड़ शाला पहाड़ खोलुची माँ दर्शन हो सब विद्या पहाड़ खोलीदे तो पहाड़ ये साधारण भाषा सबू लोक जानी किंतु जिते पकईबे से मीटर अनुसार से तो पढ़ले से जो सहाय न हम सुद्रमुनि शारला दास मूर्ख किसी जाने स्कूल फुल जाना से मूर्ख हाथ में से दिव्य लेखनी मुझे लिखी गोटे गीत ये दयामयी जदि थाए कि संसार सी तो माँ शारला कोटि विपद रक्षा से करे हरे दुखर ज्वाला मूर्ख हाथ से दिव्य लेखनी एवं से शक्ति प्रकृत ये हूँ ये मनीष जीवन धारण कर शरीर धारण करी से शक्ति केमती प्रभावित ये जी कर जानी अच्छा ये लिखा इंस्पिरेशन आपको कौट मिले आमे टिके लिखला पर थकी जाओ हाँ आपण गोटे पर गोटे बर्तमान 50 रु ऊर्ध्व गीत परिवेश हो सारे सब मो निज शोक्य मो चैनल क्या गीत मो चैनल गीत मो लेखा अन्य चैनल बाजुची लक्षाधिक भ्यू हो श्रीचरण महांती गोटे गीत होते 10 लाख भ्यू तापर सुमन क्रिएशन मीडिया अलिभा लेखा बोलूँ तार गोटा मुझे मालिका गीत तार 6-7 लाख भ्यू तापर जागर गीत गोटे लिखी गोटे राज म्यूजिक अन्य सब नहीं चैनल ये शक्ति माने न आसिले पर्यंत तो खाई नथिबी लेखे खाई नथिबी से लोकटी जो आमर अच्छे रोषास कर डाकुथबा सार आसन खाईदेवे मुझे खाई नथिबी लेखुथबी और सी पलाए के समय अपेक्षा कर तू पला तो पला 2:30 3:30 होनी देखो इतने डेरी होगा आ शब्दांश योजना कर जो भाग्यवान मन करुँच रेभेन्सा कॉलेज पाठ पढ़ला बेले जो लेखा गुड़ाक मोर लेखन निःसृत होता से जो छात्र जीवन में सी आज ईश्वर आशीर्वाद माँ शारला आशीर्वाद जो गुरु आशीर्वाद जो मोर परम पूज्य गुरुदेव प्रज्ञानंद आशीर्वाद जो आज प्रतिफल रूपांतरित प्रकृत में आगु सर कौन रही बड़ स्वप्न किसी मोर बड़ स्वप्न रही माने अति कम 500 रु ऊर्ध्व वीडियो पब्लिश करने मोर एकांत इच्छा बर्तमान 50 निज लेखार 500 रु ऊर्ध्व मोर गोटे से जो सेल्फ देखुच भर्ती लेखा से मीटर नाला मुझे भी मोर परिणत बयस मुझे भी धैर्य साहस मोर पौरुष और मोर सामर्थ्य को ईश्वर निकट समर्पित करके प्रतिज्ञा नहीं मत साहय कर सी तो तुम कृपा न ढाले हो पारे मु 500 रु ऊर्ध्व वीडियो पब्लिश करने मोर प्रतिज्ञा रही पूरण कले ईश्वर माँ बागदेवी जदि पूरण करेंगे मुझे पाद पद्म कोटि प्रणाम ढालुची मो जीवन सारा ये जीवन बाहर मध्यु मो आत्मा विदा हो संपत्ति से ही मो संपत्ति तांकरी अर्घ्य से नहीं मु संसार जीवी गीत शुणते हाँ गीत मुझे बहुत यूट्यूब चैनल कलापर अन्य गीत भी बहुत शुणे शुणिला मो निजस्व लेखा जोटा कि आपने केतोटा गीत शुणी सारे देखुं शुणी सारे तेणु से मन को भ्यू के जीवन जीव से सेपरेट कथा किंतु जदि लिरिसिस्ट गीतिकार गीत संयोजन से पंक्ति लोक मुग्ध हो गले 500 लोक मुग्ध हूँ सेटा ही तुम जीवन कृति एवं भक्ति संगीत परिवेशित होला बेले जदि आखिरी लुह झरीगला से ही आपणकर सबुठ उत्कृष्ट सेवा ईश्वर सेवा।
अच्छा एबे जो भली लिरिक्स लेखा चली माने ओडिया चलथिबो हिंदी इंग्लिश से भीतर पूरा मिक्सिंग हे जाउची तो सेही भली गीत सुनला पर आपन को दुख लागे ना मजा लागे ना माने ना ना बेले बेले कौन हुए मोर नातुणी अच्छी अमेरिका जी सी कैसियो शिखुची जो ऑर्गन सी इंग्लिश तांकर से रही दीर्घ 10-12 वर्ष से अमेरिका अच्छी से इंग्लिश पोएम लिखिकी तार लिरिक्स कर से दौचे म्यूजिक दौचे मुझे शुणे बेले बेले से मैट्रिक्सटा मुझे बुझीपारे से से इंग्लिश गुटा अमेरिकान प्रोनाउंसिएशन गुटा सब टोटाली अलग तेणु आम बुझेबन से तथापि तार कौन से म्यूजिक फ्यूजिक दौचे किंतु ये रंगरस भरा दुनिया भितर सबू खटा मिठाई सबू नचाखिले तेणु जीवनटा असंपूर्ण गीतिकार हिसाब से जीवन असंपूर्ण रही धैर्यर सहित जिते प्रकार अश्लील गीत हो जहाँ हो तादर किसी गोटे लोक जो गीतिकार बा तार म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर कंपोजर काम कर धैर्य सहित शुणिले से ही तांको प्रति सम्मान हम एवं तुम जीवन अन्य उपाय ईश्वर तुम पर शांति हो बोली मोर संपूर्ण आशा जो नुआ गीतिकार माने आसुछंती नुआ नुआ लाइन को आसुछंती सेमन पई दीपद कहबे मु तांका पई गोटे संक्षेप रे गोटे कथा कहबी जहाँ लिखुन लिखु अश्लील हो आजिकल तो अश्लील जिते होउची सेते लोग आदृत हो जहाँ लिखु अप्रिय हेले भी सत्य हाँ अप्रिय हेले भी सत्य किंतु मु तांका पई गोटे वार्ता देवी जहाँ को लिखि मन छुईज ना आती मोर वार्ता मन जो छुईगला आउ कि कह ना 1,00,000 व्यू हो 5 लाख व्यू हो जहाँ हो किंतु सब बड़े निज शक्ति की उपयोग करी समाज को वार्ता दौथ जिते जो जिन समाज को वार्ता दवा तुमको जमी नारी रूप कंटा ओल्टा चले घंटा तादे तत्वभित्तिक जिनस अच्छी से भाया तत्व दूसरे समाज को जमी कि लोक जानवे जो यंग ग्रुप युवक हूँ बा वयस्क वृद्ध लोक हूँ संसार मोर मालिका सब गीत अच्छी बेपरुआ कली मनीष माने नाई धर्म तेणु केमी मद खाई ओलुची स्त्री पिला माने हैरान होउचंती तांकू माने ठीक भाव देखुनी पिला माने पाठ पढ़ाई मटेरियल्स नथो साड़े जाकि मद पीकी बुलथबो बेपरुआ कली मनीष नरेंद्र कुमार आ स्मृति महापात्र बोलछन सेटा तेणु सेटा सेमती समय देलानी संकेत कली परे उत्पात ये सब छतिया हबे श्रीक्षेत्र गोटे गीत अच्छे मालिकार छतिया हबे श्रीक्षेत्र हेब मालिका सत छतिया हबे श्रीक्षेत्र एमती मालिका भी लिखी मोर भी गाहाणी गीत भी बहुत अच्छी अहस्युलक्षणी भाव लोक जानते अहस्युलक्षणी भाव तार किसी जाने कहीं अहस्युलक्षणी बहुत अच्छी तेणु गोटे वार्ता देवी समाज को श्रृंखलित करने लोक लोचन माने जनमानस आपण लेखा को आदृत गोटे गीत सब बोलाक से गीत आज पर्यंत माने लोक माने कर्णपटल आज पर्यंत लिभिन एमती रही तेणु मोर गोटे गीत भी अच्छी आसो तापर अच्छी अनुसार नाथ गोटे गीत बोली चला राई राई कला मईसी कलारे बाई से गीत आज पर्यटन चलती खटा है पचे हाँडी दही से जो गीत सब अच्छी बहुत बढ़िया बढ़िया गीत आम से पर्यटन जाइनु जब ईश्वर को भगवान आशीर्वाद हुए से भाया गीत मिलियन व्यू हाँपाई मोर इच्छा अच्छी ठाकुर भर कोटि कोटि नवेदन प्रणाम जनाऊँगी जे जब से भाया हो पारता ताले मु निजक ईश्वर निकट में निज समर्पित तांकर इच्छा पूर्ण हो बोली निज पर विश्वास रखी एवं ये विश्वास दिने कार्य परिणत हो बोली मु प्रभु जगन्नाथ एवं माँ शाला पादपद्म कोटि प्रणाम जनाऊँगी।